Manda ko ka wagati ko magate ko la. Tara assemblée la mo yɛrɛ kun t'a dɔn a papier bɔra yɔrɔ min na. Donc k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ ani min bɛ kɛ u cɛ ka jan kuma dɔn. Ou bien k'a fɔ ni n bɛ bɔ fanga la min ye n diya don min na n b'a d'o ma. Donc ou bien k'a fɔ n bɛna Sénat créer ou 1/3 ou bien 2/3 ne yɛrɛ de. Ɛ ɲɛ bɛ révision nafa jumɛn na bi na a kan ka kɛ ka da kun jumɛn kan. Révision. Awɔ. N ye misali kelen d'i ma. N y'a faamuya b'a la. Ni gɛlɛyaw donna jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o taara k'a fɔ kura kan ka na an kɛlen don ka délai minnu di olu ka surun o ye exemple kelen i y'a faamuya fɛn caman wɛrɛ mais cour constitutionnel walew kɛ ka tɛmɛ n'an ko ma jurisprudence o kɛra o 2012 wagati la o kɛra o gɛlɛyaw daminɛ kuma an bɛ se ka baara olu a fɔra k'olu tɛ se ka kɛ sababu ye ko ka maga sariya sun sɛbɛn na mais est-ce que e bɛ se ka sinsin fɛn wɛrɛ kan mun bɛ se ka kɛ bi na urgence ye mun b'an bila ka maga la kuma dɔw la mɔgɔw bɛ se ka don fili kɔnɔna la walima gɛlɛya dɔw bɛ na a tɛ solution yɛrɛ sɔrɔ a la o kɔrɔ tɛ k'a b'a sigi ka ɲɔgɔn lajɛ k'a fɔ an bɛ o fili an bɛ continuer o fili kelen kɔnɔna la i bɛ ka élection filɛ nin élection laban suɲɛni ni fɛn minnu kɛra o base kan Cour constitutionnelle ye suɲɛni validé Cour suprême ye prestation de serment kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko suɲɛni ma kɛ o kɔrɔ tɛ ko b'o kɛ exemple ɲuman ye o tɛ exemple ɲuman ye n ye min fɔ u yɛrɛ ye résultat minnu publié o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko suɲɛni kɛra ko la non ne ka tɛ résultat ma i ka mɛn président ka wagati ni président tɛ yen assemblée président bɛ na ka wagati kɛ yani élection ka kɛ ne kan b'o de ma komi kuma caman o bɛ fɔ n'a fɔra révision constitutionnelle non n'i y'a lajɛ transition kɔnɔna la min kɛra tile 40 surunyali solution ma sɔrɔ a la CEDEAO ye sen don a la mɔgɔ wɛrɛw ye sen don a la ka résolution ta ka texte ta pour que légalité dɔɔni bɛ se ka di fɛnw ma o ni o kɔnɔna la bɛnkanw ɲinina kɔnɔna la i hakili bɛ accord cadre la minnu signé avec la CEDEAO donc pour que ka solution sɔrɔ donc n'an tɛ fɛ mais a labanna cour constitutionnelle ye hakilina de a fɔra ko ye jurisprudence ye baara bɛ se ka kɛ n'o ye hali ka taa don wɛrɛw la sanjan na mais ne bɛ fɛ ka mun faamu a fɔra ko révision constitutionnelle bi na mun bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ ka da accord pour la paix de la an b'a dɔn k'a fɔ accord pour la paix mun taara 2015 a furadama aw yɛrɛ ka jɛkulu aw ma fɔ k'aw t'a fɛ aw ko k'a bɛ se ka améliorer de aw m'o de fɔ bi révision mun bɛ ka kɛ a fɔra k'a bɛ ka kɛ de pour que accord in bɛ se ka waleya e hakilina ye mun ye o la jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛma n'u ŋaniyaw ka ɲi ni jamana hamina b'u la ni jamana miiri b'u la jamana baara don o don baara de don don o don sɔgɔma baara de don k'a fɔ an ye ko kɛ siɲɛ kelen a banna o fɛn tɛ o ni an sera baara yɔrɔ dɔ ma ni constitution kan ka falen k'a kɛ k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin kura in de don a kɔnɔ ou bien an bɛ fɛ ka nin de bɔ a la anw fɛ o tɛ gɛlɛya ye o a bɛɛ bɛ kɛ bɛnkan de kɔnɔna la a bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw ka hakilinaw de ni jamanadenw sɔnna ma n ye min fɔ min jɔyɔrɔ b'an na ka constitution dilan k'a bɛn mɔgɔ damadɔni ma ka constitution dilan ka bɛn IBK n'a ka denbaya ma ka constitution dilan ka bɛn RPM ni a nɔfɛmɔgɔw ma an ko an tɛ sɔn o de ma i y'a faamuya b'a la n'a kɛra k'a bɛn accord ma aw bɛ sɔn an ko an sɔnna accord ma mais monsieur le ministre mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ bi na minnu ma sɔn accord yɛrɛ ma minnu ko accord man ɲi a tɛna kɛ sababu ye ka dɔw sen bɔ an ka nin dialogue in la transition kɔnɔna la accord min signé na ne de taara n bolonɔ bila la Mali tɔgɔ la donc k'a fɔ sigi ka kuma an ni maaw an ka bɛn fɛn na an ni maliyɛnw yɛrɛ dama an ka bɛn fɛn na k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen an ka bɛnkan kura kɛ pour que an ka tɛmɛ o gɛlɛya kan o t'an bolo fɛn ye o parce que an y'a kɛ ka tɛmɛ an y'a waleya an y'a appliquer président dɔ nana IBK a ko a bɛ accord kura signé u ye accord signé a dɛsɛlen don ka appliquer donc an y'a fɔ n'i bɛ jamana ta gɛlɛya nɔgɔya aujourd'hui là an ko accord d'Alger une fois que Mali ɲɛmɔgɔw y'u tɛgɛnɔ bila a la an sɔnna a ma a appliquer an sɔnna a ma mais a ka kɛ tilennenya ni jɛlenya kɔnɔna la k'a fɔ i b'i dogo accord d'Alger kɔfɛ k'a fɔ e bɛ n'i yɛrɛ ka ambition ye ka na ni fɛn wɛrɛ an ko an tɛ sɔn o de ma sinon accord d'Alger ye min fɔ an ko an sɔnna an ka appliquer a ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka na sécurité kɛ na
malien bɛɛ ka kɛ kelen a ka appliquer cogo la. Oh mais n'a fɔra ko ka kuma accord d'Alger kan aw bɛ sɔn a ma wa parce que an b'a dɔn k'a fɔ bi mun ye accord signataire an y'u ka kumakanw bɛɛ dɔw lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko ni kuma bɛna kɛ accord kan pour que k'a réviser k'ulu da tɛ don dialogue in na mɔgɔ dɔw fana bɛ minnu ko ni accord ko kuma bɛ dialogue in na k'ulu da tɛ don a la ka d'a kan olu yɛrɛ ma sɔn accord ma. jamana baara ye fɛn min ye don o don a kelenna f'i ka so don o don de i b'i hakili to a la n'o tɛ a bɛ bin don dɔ la donc don o don de accord signé na accord kan ka appliquer mais o kɔrɔ tɛ ko accord signélen ko hali minnu yɛrɛ y'a signé a mana kɛ côté o côté k'a fɔ a tɛ se ka bɛn a kan k'a fɔ nin wagati in na an kun ɲinɛna nin kɔ o bɛ se ka kɛ o mɔgɔninfin baara de don a bɛ se ka kɛ a dafalen tɛ walima k'a fɔ nin wagati in na an ye nin k'a kɔnɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la peut-être bi nafaba t'o la parce que an tɛmɛna o yɔrɔ kan o bɛɛ bɛ dépend minnu bɛ baara ɲɛ ma olu bɛ k'a kɛ ni ŋaniya ɲuman min ye u bɛ k'a kɛ ni nisɔndiya min ye ou bien u bɛ k'a kɛ ni tilennenya min ye an fɛ baara bɛ ten. mais monsieur le ministre accord in bi bi in a bɛ ka maliyɛnw tilan kosɛbɛ o ye tiɲɛ de ye il faut que an k'a jateminɛ est ce que ni dialogue fana sɔnn'a ma k'a fɔ ko ni bɛn kɛra a kan k'a fɔ ko ka accord bila kɛrɛfɛ ka bɛnkan wɛrɛ ɲini maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ wa. e b'a dɔn Timbo o sira ye min ye an taara accord signé Alger k'a fɔ an bɛna dialogue wɛrɛ sigi o accord kan ka na o accord kuma fɔ ni o dialogue panna a bɛ fɔ tuguni ko ka conférence nationale wɛrɛ sigi o dialogue fɛnɛ kan donc an tɛ ban kuma la k'a fɔ kuma dɔ kɛra ka kuma lasigi kɛ o kuma kelen kan donc ka kuma lasigi kɛ kuma lasigi kan o ye baara jumɛn n'a ma ɲa a sigira a kumana a bɛnna fɛn dɔ la a bɛ t'o de waleya walima an ma bɛn fɛn na fɛn tɛ waleya walima an bɛnna fɛn dɔ la an bɛ t'o waleya mais aw ko a kumana a bɛnna fɛn dɔ la ka tila k'a fɔ tugun a ye kuma lasigi min kɛ ko ka taa kuma lasigi wɛrɛ kɛ o kuma lasigi kan an bɛ tila o la san jumɛn don o don dɔ bɛna fɔ an ka bolo di ɲɔgɔn ma dɛ an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya don o don. d'accord an bɛna an da don an ka kumakun wɛrɛ la jamana ye an b'a dɔn faamuya kɛra papiyew bɛ yen a fɔra de ko ka baara kɛ baara de tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔna la donc minnu bɛ yen bi u tɛ ka baara kɛ minnu bɛ yen bi jamana ka ɲɛta t'u hamina ye donc o kɔnɔna la don o don kana fɔ an ka kuma kɛ kuma kan an ka kuma lasigi kɛ kuma lasigi minnu kɛra ka tɛmɛ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogo di an ko de k'u ɲɛsin baara ma baara kɛ ka kuma dabila. d'accord kumakun wɛrɛw bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ jamukan daminɛ na kumakun ka ca bi jamana in kɔnɔ o kumakunba dɔ ye camancɛ bolo ye gɛlɛya minnu bɛ yen hakili jiginna an b'a ye k'a fɔ kologo ta kɛra ka na se ogosago ka na se sobanda ani yaro an b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu sara san in daminɛ na ka na se sisan ma a bɛ taa maa 300 ɲɔgɔn na o b'a jira k'a fɔ bi bi in na camancɛ bolo kɛmɛ gɛlɛyaba ye kunnasiriba ye maliyɛnw bolo an b'a dɔn e ka taabolo fɛ e bɔra sira minnu fɛ yanni i ka na politiki kɔnɔna na i tɛmɛna sira minnu fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye bi maliyɛnw mago bi hakilina na i ka se ka i hakilina d'u ma camancɛ bolo in kan gɛlɛya mun bɛ yen ale ni wulikajɔ minnu bɛ ka k'a la e yɛrɛ hakilina ye mun y'a la bi monsieur le ministre. kuma lasurunyana parce que an bɛ se ka caman fɔ nin na mais fagaliba minnu kɛra kɔsa in laban min kɛra o b'a sɔrɔ président tɛ yan o b'a sɔrɔ a bɛ kɔ kan mɔgɔ 100 ni kɔ ci fɔra a ye a ko ko ale bɛ baara min na kɔfɛ ale ma tile o la fɔlɔ o baara ka bon ale ɲɛkɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw sara ale bɛna ka na i occupé o la donc an y'a faamuya k'a fɔ maliyɛnw ka saya centre la a tɛ digi président na donc n'i y'a ye a tɛ digi a la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ ɲɛdɔn a la donc bi bi in na terroriste tɛ ka maliyɛnw faga djihadiste tɛ ka maliyɛnw faga centre la IBK de bɛ ka maliyɛnw faga parce que maliyɛn minnu bɛ ka saya a tɛ ka digi a la n'i y'a ye a tɛ ka digi a la donc fɛn min don ale b'a ɲɛdɔn i y'a faamuya ba la a ye tile 2 tile 3 de kɛ ka sɔrɔ ka na Bamako a nalen Bamako a y'i lafiya ka sɔrɔ ka taa. O y'a sɔrɔ premier ministre taara yan'a ka na premier ministre fana ni délégation taara premier ministre ma élu maliyɛnw ye danaya ta ka d'ale de kan ni ko kɛra i ka jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔn kasara ba ka kɛ jamana kɔnɔ an hakili b'a la tubabu jamana dɔ la fagali dɔ kɛra yen hali ci ma bila a ma ale wulila o don su kelen ka ka avion ta ka taa k'a fɔ k'a bɛ taa ŋaniya jira kɛ nka maliyɛnw bɛ sa 100 yirika ale bɛ to kɔfɛ k'a fɔ ko ale bɛ ci min na ale ma lafiya fɔlɔ ale ma tila o ci la
ale b'o ci bɛ kɛ tile 2 tile 3 ka tila ka na Bamako tile 1 tile 2 tile 3 ka sɔrɔ k'i ɲɛsin o baara ma. Donc a bɛ an b'a ye k'a fɔ maliyɛnw ka saya bi a t'a tɔɔrɔ, maliyɛnw ka degun bi a t'a tɔɔrɔ, maliyɛnw ka ɲani bi a t'ale tɔɔrɔ, a y'o de yira an na. Donc k'a fɔ maliyɛnw ɲani ni degun min b'aw kan bi, tɔɔrɔ min b'aw kan, ni a b'a kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ de b'aw bolo min ɲɛsinnen don o kɛlɛli ma, a preuve filɛ nin k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ t'a bolo min ɲɛsinnen don o kɛlɛli ma, parce que ka to kɔfɛ o de ka d'a ye. Oh mais fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ a ko la, e hakilina ye mun ye o la? Bibi in na fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ pour que a ko bɛ se ka dabila. Fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ, kuma de ka ca kɛ. Fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka tigɛ? Ko sigikafɔw bɛ ka kɛ hali kɔsa in na an y'a premier ministre bɔra yen dɔgɔkun tɛmɛnen na. Dɔ kɛra sigikafɔ la sa baara de tɛ ka kɛ. Sigikafɔ dɔ kɛra o la o. E don o don an ka sigi ka kuma, don o don an ka sigi ka kuma. O kuma. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn? Gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn? Baara de tɛ ka kɛ. Baara bɛ kɛ fan jumɛn? Lakana sira fɛ. Ka wari suɲɛ Bamako k'a bɛɛ dun. Baara tɛ ka kɛ. Gɛlɛya bɛ yen. Kɔngɔ bɛ kungo kɔnɔ, ji minɔgɔ bɛ mɔgɔw la, sugu tɛ ka marché foyi. Denmisɛnninw tɛ ka taa kalan na. Ni mɔgɔw ma bi ɲɔgɔn kan, o bɛ mun kɛ? Oh mais bibi in na, monsieur le ministre. San 5 kɔnɔna la, n ye min fɔ. San 5 kɔnɔna la, o tɛ tile 5 ye dɛ. Kalo 5 tɛ, san 5 kɔnɔna la. Ni gɛlɛya in ma daminɛ sɔgɔmada kelen o. Donc k'a kɛ i n'a fɔ a daminɛna bi de, a bɛ wuli k'a fɔ an bɛ taa centre la dɛ, an bɛ taa tile 5 kɛ yen, an bɛ taa tile 3 kɛ yen, ka sɔrɔ san o san a kan ka taa yen, ou bien don o don a kan ka taa yen. Président yɛrɛ kan ka yɛlɛma Mopti mara la nin wagati in na, premier ministre kan ka yɛlɛma yen. Bon e bɛ taa tile 5 kɛ yen k'a fɔ an nana malo dɔɔni d'a ma, an nana tigɛ dɔɔni d'a ma, u y'a f'u ye k'u mago bɛ malo ko ni tigɛ ko de la. U ko de a y'an sécuriser. An yɛrɛ ka baara kɛ an k'an dahirimɛ sɔrɔ. O kuma a y'an sécuriser. An musow ka se ka nakɔ sɛnɛ, u k'u ka nafɛnw sɔrɔ. A y'an sécuriser an ka denmisɛnninw ka se ka taa école la. Kuma fɔ a ka taa malo d'u ma, a ka taa tigɛ d'u ma. O tɛ ka se ka kɛ mun de la? Mɔgɔ ko de don wa, minɛn ko de don wa? Problème bɛ yɔrɔ jumɛn? An bɛ fɛ ka dɔ fɔ an ye, komi e yɛrɛ ka don. Ɲɛfɛmɔgɔ ko de don, jamana ɲɛmɔgɔ ko de don, mɔgɔ ko tɛ, minɛn ko tɛ, foyi tɛ. Président t'an bolo, gouvernement t'an bolo. Donc an bɛɛ b'an kun fɛ. Donc o de y'a to an ko Ligue démocratique pour le changement an sigilen don min kama o ye yɛlɛma yɛrɛ de ka don marabolo. Oh mais monsieur le ministre, Mali armée dɔrɔn tɛ centre la, an bɛ fɛ k'a dɔn bi bi in na dɛmɛbagajɛkuluw b'an na n'o ye MINUSMA ye, Barkhane ninnu bɛ G5 Sahel yɛrɛ olu bɛ yen nɔ. Ɔ nin ko wale ninnu kɛlen maliyɛnw tɛ k'a faamu ko ka ninnu bɛ to an fɛ yan, maliyɛnw bɛ ka faga don o don. Ɔ e hakilina ye mun ye? U ka ɲi ka to an fɛ yan ou bien u ka ɲi ka taa de, ou bien jɔn de tɛ k'a jɔyɔrɔ fa ninnu cɛ la? Parce que bɛɛ ka baara de ye kelen ye, ka maliyɛnw lakana. Ko an ye dɛmɛ n ka wara la, o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kun yan fan. O ni u b'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ tori dɛmɛ ka yɛlɛ kogo la, n'i ma fili, i bɛ mɛn dɛ, tori tɛ se ka dɛmɛ ka yɛlɛ kogo la. Donc bi gouvernement b'a ɲɛma tori de don, dɛmɛ cogo foyi t'a la ka yɛlɛ kogo la, i y'a faamuya b'a la. U cɛsirilen tɛ, u jijalen tɛ. Donc dɛmɛ jɛkulu minnu b'an fɛ yan, minnu nana k'a fɔ ko kana an dɛmɛ, e m'a fɔ ko k'an dɛmɛ. N'anw yɛrɛ sigilen don k'an bolo croiser dun, ni président yɛrɛ bɛ yala la kɔfɛla ni fɛnw na, i b'o tigi dɛmɛ cogo jumɛn? Mɔgɔ min yɛrɛ tɛ yen, i b'o dɛmɛ ni. MINUSMA mun yɛrɛ ka baara ye ka civils protéger, olu yɛrɛ tɛ ka se k'o kɛ. Est ce que to kun b'u la bi bi in na? E yɛrɛ min ta ye civils ye, ni e ko ko u ka sa dun, maliyɛnw bɛ se ka ja maliyɛn mɔgɔ wɛrɛ, maliyɛnw bɛ se ka ja mɔgɔ wɛrɛ ka tɛmɛ. Ni anw yɛrɛ kun bɛ se u tɛ na o. Monsieur le ministre, ni Mali yɛrɛ kun bɛ se, est ce que u kun bɛ na? An ye dessin yɔrɔ de fɔ, dessin ye IBK de. Donc ale de kan ka taa n'a ka gouvernement. Mais ale nan'a sɔrɔ u nana dɛ. Transition banna k'an to yɔrɔ min na, e yɛrɛ b'o dɔn dɛ. Timbo, an bɛɛ kun bɛ yan. Transition banna k'an to yɔrɔ. Mais IBK bɛ na fanga na kuma, o y'a sɔrɔ ni force ninnu nana, Serval kun nana. U nana. Ka na fɔ MINUSMA nana, yan'a ka kɛ MINUSMA ye. U nana parce que fanga min kun bɛ o kun jijalen don. Donc u ka dɛmɛ sera k'o fanga dɛmɛ ka kow segin u cogoya kɔrɔ la. IBK bɛ na wagati min na, Mali gouverneur tun bɛ Mali fan bɛɛ. IBK tun bɛ na wagati min na, Mali armée bɛ Mali fan bɛɛ. IBK bɛ na wagati min na, Mali école bɛ Mali fan bɛɛ. IBK bɛ na wagati min na, Mali banques bɛ Mali fan bɛɛ. IBK bɛ na wagati min na, Mali dɔgɔtɔrɔso bɛ Mali fan bɛɛ. IBK bɛ na wagati min na, maliyɛnw bɛ bɔ, u bɛ bɔ yan, u bɛ taa Gao, u bɛ taa Kidal, u bɛ taa cogo min na, u bɛ segin ten ka sɔrɔ mɔgɔ ma gɛrɛ d'aw ɲɛ sira la. IBK bɛ na wagati min na, o Mali de kun bɛ. Oh mais IBK ko ale bɛ na kuma min ko armée kɔnɔ hali hélico kelen kun tɛ mun kun bɛ se ka wuli, a y'o fa ka interview kɔnɔ. Hélico 100 san mais hali mɔgɔw tɛ se ka bɔ k'u jɔ i ka so da la, nafa jumɛn b'o la? Hélico kana k'i bolo kɛ, nka ni mɔgɔw sécurisé len don, an bɛ résultat de kɔ.
k'a fɔ an taara hélico 100 san an taara nin san an wariw suɲɛ sira la parce que o de ka d'an ye mais an sécurisé len tɛ nafa t'o la donc il s'agit pas k'a fɔ an bɛ nombre d'avions compter ou bien an bɛ nombre de Toyota compter o tɛ o i résultat ko de don hali ni bere de b'i bolo mais n'o de b'a to i b'i ka mɔgɔw sécuriser an b'o de kɔ ni fɛn wɛrɛ b'i bolo min t'o ye n'i b'i ka mɔgɔw sécuriser n'o ye i b'a sécuriser n'o ye mais don o don ni ye avion san dɛ ni kun bɛ yan dɛ ni ye fini san ka di mɔgɔw ma dɛ mais résultat zéro nafa jumɛn b'o la donc kuma caman an ka b'o kɔnɔna la monsieur le ministre détails yɛrɛ an yɛrɛ mago t'o détail la an bɛ fɛ an ka se ka mɔgɔ minnu bɛ centre la minnu bɛ nord la minnu bɛ Bamako yan bɛɛ ka se ka sunɔgɔ i hakili latigɛli bɛɛ ka se ka bɔ ka t'i ka ci la ka taa ka segin ka sɔrɔ bingali ma k'i kan an b'o de ɲini kana fɔ don o don ɲɛ nin san dɛ a ma san ale ka wari la maliyɛnw de ka wari don donc n'i y'a san kun min na n'a tɛ k'o baara kɛ e de b'a dɔn i y'a san kun min na o monsieur le ministre an b'a ye k'a fɔ bi bi in na a ye mɔgɔ ta ka bila centre kunna n'o ye haut représentant ye Jɔnkuna Tarawele an b'a ye k'a fɔ ale tun ye transition président e yɛrɛ n'a ye baara kɛ k'i to ministériya la o wagati de la Serval nana e hakilina ye mun ye Jɔnkuna tali la bi bi in na o ko la donc an ka foli bɛ Jɔnkuna ye Mali mɔgɔba don fonction ba occupé jamana in kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba sɛbɛn an ka bonyaba b'a yɔrɔ donc su ni tile an bɛ dugawu k'a ye a mana bolo don fɛn o fɛn na Mali ka ɲɛtaa la Mali ka basigi la Ala k'a ɲɛ a bolo nka ni nomination an y'a faamuya cogo min na k'a fɔ ko ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn wagati in na o k'i ɲɛsin centre ma centre problème dun ma daminɛ bi o b'a yira n na k'a fɔ ko président ye preuve de yira k'a fɔ mɔgɔ si tun tɛ yen min kun ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya nin ko in ma k'a fɔ mɔgɔ si kun hakili tɛ centre la donc nin kɔni ye bon ne bɛ n sen bɔ a la n bɛ mɔgɔ bila ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ɲana n b'a tɔgɔ ta n'a ma ɲa a bɛ fɔ ko n kun kan ka min kɛ n y'o kɛ n y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma n ye min fɔ ale de élu la ale de kan ka bɔ k'a fɔ jamanadenw ye ni problème de bɛ centre la an bɛ k'a ɲini k'a kɛ tan donc ale t'o kɛ don o don n'a ma fɔ a ye taa premier ministre centre mɔgɔ tɛ haut représentant na i bɛ fɛ k'o de fɔ centre mɔgɔ tɛ haut représentant na bi yan i b'a fɔ a ye mɔgɔ Jɔnkuna ta cogo min bon a ye hakilina min ta an tɛ a fɔ a hakilina ka ɲi a ma ɲi bɛɛ ni hakilina don i y'a faamuya a la parce que dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin yɛrɛ tilan-tilanni dɔ ye le fait que ka mɔgɔ ta centre kama ko dɔw kun taara accord pour la paix kama mais non an tɛ n'o fɔ hali ni an kun don an t'a kɛ tan mais k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ hakilina dɔ ta k'a fɔ an b'a fɔ systématiquement o hakilina ma ɲi non o fɛn tɛ u y'a ta hukumu min kɔnɔna la u bɛna min don a kɔnɔna la u bɛna baara kɛ cogoya min na an t'o détails dɔn donc an tɛ se k'a fɔ d'emblée k'a fɔ ko ɲuman tɛ e dalen b'a la k'a fɔ Jɔnkuna bɛ se ka na ni yɛlɛma dɔ y'a ko la ka basigi nati bon n y'a fɔ cogo min na u kɛlen don ka baara sigi sen minnu kan an t'o dɔn mais an kɔni n y'a fɔ an ka dugawu b'a ye an ka dɛmɛ b'a ye an ka bonya b'a yɔrɔ k'a fɔ a mana bolo don baara o baara la Mali ka basigi Mali ka ɲɛtaa la an ka dugawu bɛ yen an ka laɲini ye o ka se ka ɲɛ a bolo mais k'a fɔ an tɛ fɛn min ɲɛdɔn k'a fɔ an bɛna fɔ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ ni an kun don u bɛ k'a kɛ cogo min na an tɛ k'a kɛ ten n'anw don n y'a faamuya b'a la i y'a faamuya b'a la cogo min na n ye min fɔ baara Mali gouvernement a n'a président u sirannen don baara de ɲɛ donc tant qu'il ma wuli ka baara kɛ i tɛ solution sɔrɔ fɔlɔ. mais camancɛ bolo in gɛlɛya ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye mun ye a ko la bi bi in na sigikafɔ de bɛ se k'a ban wa ou bien kɛlɛ de b'a ban. an maliyɛn damaw don i y'a faamuya maliyɛnw de bɛ ka sa don o don an ye min faamuya ko in kuma ka ca kɔsa in na Damasago mɔgɔw bɔra ka min fɔ k'a fɔ gouvernement de ye mobili d'olu ma o de ye marifa d'olu ma bon n'i ye marifa di mɔgɔ ma sɛnɛ tɛ kɛ ni marifa ye o n'i ye marifa di mɔgɔ ma foto tɛ ta ni marifa ye o n'i ye marifa di mɔgɔ ma i y'a dabɔ de a ka taa a ci dɔ la i y'a faamuya b'a la donc ni gouvernement yɛrɛ bɛ marifa ta k'a di communauté dɔw ma ka mobili u ye mobili ta fɔ mais ne ma marifa ta mɛn a wagati la u ye mobili ta fɔ u ko ko ka n'u ka mobili 2 ta pick-up an y'o kuma mɛn audio la mais ma marifa ta mɛn a wagati la bon ni marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo e ye mobili ta ka d'olu ma i y'a dabɔ mun kama hali u sen tɛ yɔrɔ min sɔrɔ ka t'u ka marifa ci yɔrɔ min na a dabɔra de i b'u dɛmɛ u ka t'u ka marifa ci donc ni biɲɛkala ɲinina sen dalen don biɲɛkala kan o tɛ ye o
donc k'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ jamana kuntigi jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka gouvernement u donnen don namarako min na u donnen don yurugu min na tant que u ma bɔ o kɔnɔna la ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye k'u dogo maliyɛn dɔw kɔfɛ k'u bila maliyɛn dɔw bila ɲɔgɔn na bi bi in na n'i y'a lajɛ jamana ɲagaminen ka to a da ka di jɔn na bi a da ka di olu de la parce que maliyɛn bɛɛ bɛ kule la ni maliyɛnw bɛ kule la maliyɛnw bɛ ɲinɛ olu kɔ donc a dabɔlen don a kama de an yɛrɛ kana lafiya jamana in kɔnɔ fewu olu sago ye min u k'o kɛ u k'an ka wariw suɲɛ an dɔgɔninw kana taa ekɔli la an denw kana taa ekɔli la an kana sɛnɛ kɛ kɔngɔ ka kan na c'est à dire an kana bagan mara n'o kɛra olu sago bɛ sɔrɔ donc à qui profite le qui monsieur le ministre bingani jɛkulu ninnu an b'a fɔ minnu ma terroriste a fɔra k'u bɛ kungo kɔnɔ olu de bɛ ben mɔgɔw kan bi bi in na o de la ne y'i ɲininka n ko dɔw bɛ k'a fɔ kumaw na a bɛ ka caya ko ka sigikafɔ kɛ n'u ye dɔw fana hakilina ye mun ye ko sigikafɔ tɛ se ka kɛ n'u ye o de la ne bɛ fɛ k'a dɔn e ka hakilina ye mun y'a ko la bi bi in na u ka ɲi ka kɛlɛ de wa terroriste an b'a fɔ minnu ma terroriste ou bien Mali ka ɲi ka sigikafɔ de ɲini n'u ye. Bon, ni bɛ fɛ ka problème dɔ résolu Mali problème par exemple il faut que fɛnw ka taa u tɔgɔ ma parce que n'an ko k'an bɛ ko généraliser terroriste c'est là ko minnu ye maliyɛnw ye an tɛ ɲɛ sɔrɔ ko minnu ye maliyɛnw ye a la a fɔra Iyad ale ni Amadu Kufa ko minnu ye maliyɛnw ye minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ Mali la n'i y'a lajɛ accord d'Alger o kɔnɔna la o de kun y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ ka di minnu ye olu bɛɛ ka na an ka sigi ka kuma kabi accord de Ouaga u bɛɛ ka na an ka sigi ka kuma an ka bɛn fɔ la an ka se ka ɲɔgɔn bilasira i y'a faamuya wala donc minnu ma ye o kɔnɔna la walima o kɔfɛ a fɔra minnu ye an ma ye nin discussion wagati la mais ni a ka da ye a ye na a ka don nin accord nin kɔnɔna la walasa an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a sɔnnen don accord continue ma donc o dispositif bɛ yen déjà o i y'a faamuya wala donc ni minnu sɔnnen don discussion ma olu bɛ se ka na hali sini kɛnɛ k'a fɔ bon an ni ninnu kumana an fana bɛ fɛ an ka sigi an ka kuma donc sigikafɔ bɛ se ka kɛ n'o ye hali bi sigikafɔ ye damu ye président y'a jira a ka ɲininkali in kɔnɔna na k'a fɔ ko ale tɛna kuma ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ni joli b'a tɛgɛ la maliyɛn joli b'a tɛgɛ la an b'a dɔn k'a fɔ bi an ka dɛmɛbagajɛkulu fana bɛ yen faransi ni américains b'o la olu y'a jira k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka kuma ni terroristes ye sigika kuma o kɔrɔ tɛ ko impunité sigika kuma kɔrɔ de i y'a faamuya b'a la gɛlɛya dɔw b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sigi an bɛ fɔ kɛ an bɛ bɛn fɛn dɔ la i y'a faamuya b'a la o kɔrɔ tɛ impunité o an ni rébellion kɛra an ma sigi an ma taa Ouaga an ma accord signé an ma bɛn fɛn dɔ la accord d'Alger ma kɛ an ma accord signé an ma bɛn fɛn dɔ la dɔ ye yɔrɔ dɔ bila dɔ ye yɔrɔ dɔ ta a ma kɛ ten donc k'a fɔ sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ nka n'i ko ko terroriste o mot yɛrɛ kɔnɔna la i b'a jira k'a fɔ olu ye maaw ye minnu ko an hakilina dɔrɔn an ni mɔgɔ tɛ sigi ka kuma i y'a faamuya donc k'a fɔ même k'a fɔ ne ni terroriste tɛ sigi ka kuma o kɔni ye ka kuma sinsin nka a kɔrɔ yɛrɛ terroriste yɛrɛ kɔrɔ aw ni an bɛnnen tɛ fɛn na donc an hakilinaw tɛ kelen an tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais minnu ta ye combat politique ye minnu ye ta ye fɛn wɛrɛ ye revendication wɛrɛw ye olu bɛ se ka o sigikafɔ bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ bɛnkan bɛ se ka k'o kan bon sigikafɔ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ bɛnkan bɛ se ka k'a la a bɛ se ka kɛ bɛn tɛ se ka k'a la o tɛ se k'a fɔ n'an ma sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya donc kuma sigikafɔ kɔni kɛra cogo o cogo a ka ca la a b'aw surunya ɲɔgɔn na a b'a to a hakilinaw a sirannen don yɔrɔ minnu ye dɔ bɛ se ka yɔrɔ dɔ bila dɔ bɛ sɔn yɔrɔ dɔ ma n'o kɛra baara o b'a jira k'a fɔ camancɛ bolo a solution dɔ fana ye sigikafɔ de kɛlɛ tɛ se k'a bɛɛ ban kɛlɛ tɛ foyi ban hali n'a ye kɛlɛ kɛ a bɛ se ka wagati jan kɛ kɛlɛ la a laban a bɛ laban sigikafɔ in de ma donc ni sigikafɔ bɛ se ka to kɛlɛ ka bali kɛlɛ tɛ solution ye kɛlɛ tɛ fɛn ɲuman jamana ma mɔgɔ si ka laɲini tɛ kɛlɛ ka yiriwa jamana kɔnɔ kɛlɛ ka kɛ fɛn ye min bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ ban donc o tɛ mɔgɔ si ka laɲini kɛlɛ kɔni an jagoyalen don solution wɛrɛ t'an bolo donc n'an bɛ se ka kɛlɛ bali ni kuma b'a bali ni fɛn wɛrɛ b'a bali o ka ɲi o y'an ka laɲini mais encore une fois ne ye min fɔ mauvaise gouvernance min bɛ jamana kɔnɔ an ka sinsin o de kan ni tant que jamana bɛ a tɔgɔ di hali kɔsa in na waleya caman kɛra mɔgɔw bɔra k'a fɔ k'olu jigi tɛ Mali état kan tugun u sécurisation kɔnɔna la ko donc olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sécuriser cogo min na olu b'o kɛ donc ni a sera o yɔrɔ ma o tɛ c'est à dire que bɛɛ ka marifa ta bɛɛ k'i jija i ka yɔrɔ la min se ye min ye o k'o kɛ
o tɛ o kɔni o jamana ko nɔgɔyalen donc k'a fɔ halisa jamana de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement de b'a jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement kan ka rôle min jouer centre la nord la sud la a k'o rôle jouer u b'a fɔ tubabukan na ko la nature a horreur du vide e kan ka rôle min jouer ni e m'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛna k'i place la donc n'olu nana a k'i place la olu sago ye min o de bɛ kɛ donc k'a fɔ sigikafɔ an sɔnna sigikafɔ o ye damu ye ni sigi bɛ se k'a to kɛlɛ kana juguya centre la ni sigi bɛ se k'a to kɛlɛ kana Mali fan wɛrɛ sɔrɔ an sɔnna an bɛɛ ye maliyɛnw de ye jamana in an bɛɛ lajɛlen de ta ye a lafiya a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na. e hakilina ye mun ye G5 Sahel ko la a kuma cayalen don dɛ. bon G5 Sahel Mali b'a kɔnɔna la jɛkulu don k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ Sahel kɔnɔna la jamana damadɔw bɛ yen o gɛlɛya ninnu sinsinlen don olu jamanaw de kan Mali b'o la Niger b'o la Burkina b'o la Tchad b'o la Mauritanie b'o la k'a fɔ ni o gɛlɛya o tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ka o gɛlɛyaw kɛlɛ donc hakilina ɲuman don k'a fɔ mɔgɔ kelen si jamana ninnu na i kelen tɛ se k'i kɔkɔ da nin gɛlɛya ninnu na mais n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ an bɛ se gɛlɛya ninnu donc o hakilina de don donc k'a fɔ hakilina ɲuman don a tɔgɔ kɛra G5 a tɔgɔ kɛra fɛn wɛrɛw parce que forme de coopération wɛrɛw tun bɛ yen an ni jamana wɛrɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bilatéral la k'a fɔ ani Niger bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Mauritanie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin ye k'a fɔ yanni a ka kɛ fila fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka sigi 5 6 ka kɛ kuluba kelen baara ka kɛ an bɛɛ ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'u kɛra baara. mais a sigilen kana se sisan ma a tɛ ka G5 Sahel mɔgɔw ka hakilina na a tɛ ka se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la hali bi. bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la ka mɔgɔw latɛmɛ baara bɛ daminɛ ka gɛlɛn bon donc k'a fɔ nin wagati in na G5 sigili sen kan a démarrage sumayara gɛlɛya caman donna kɔnɔna la mɔgɔ minnu ma deli ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra olu ka girin ka na tɔn bila sen kan ni ka se ka baara kɛ tout de suite ka kɛ efficace bon o fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ fana tɛ musaka ko ye. bon o bɛɛ ye gɛlɛya o bɛɛ ye gɛlɛya mais an bɛ k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛw de kan a fɔra ko promesse minnu taara k'olu tɛ ka teni hali n'an ye président ka kumaw jateminɛ o caman b'a la n'an bɛ k'an jigi da mɔgɔw kan k'an ka lakana sabati o bɛna se ka kɛ wagati jumɛn. promesse tɛ teni ka da fɛn dɔ kan n'i y'a jateminɛ kɔsa in na Union européenne u ko k'u ka dɛmɛ Mali fan fɛ u bɛ caman bɔ a la dɛmɛ jɛkulu wɛrɛw caman bɛ yen Canadiens ko u ye nafolo min don jamana kɔnɔ u bɛna auditer k'a lajɛ a taara yɔrɔ min na ni e bɛ maa dɛmɛ k'a fɔ n b'i dɛmɛ i k'i denbaya la hinɛ ni dɛmɛ min bɛ d'e ma ni e t'o ko ye e b'o kɛ fɛn wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ n'an dɛmɛ u bɛ wari minnu d'a ma u b'a dɔn k'a fɔ a bɛ suɲɛ de o donc e bɛ fɛ olu ka girin k'an dɛmɛ cogo jumɛn danaya de bɛ baara in bɛɛ kɔnɔna la corruption min bɛ Mali la bi vol min bɛ Mali la bi a ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ kabi jamana in kɛra jamana. mais G5 Sahel tɛ Mali dɔrɔn ye. Mali dɔrɔn tɛ. a ma fɔ ko a yɛrɛ maloya banna k'a fɔ a ma fɔ nin yɛrɛ bɛɛ la ko problème yɛrɛ ye jamana kelen min ye o ye Mali de ye a kelen tɛ i n'a fɔ an de ye jamana ninnu bɛɛ la jamana fugariya a maloya banna k'a fɔ mais ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ bi anw de don i y'a faamuya b'a la mais u bɛn'u ka dɛmɛ di Mali ma cogo di k'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw b'a wari suɲɛ ka taa bila kɔfɛla la u bɛ sojɔw la yen. an ka ministre de l'économie a b'a fɔ k'an ka économie bɛ vers la ko an ka partenaires bɛ ka féliciter wa. u m'a fɛ k'u ka Maliba bɛ ka taa ɲɛ olu ka Maliba ye olu ka économie bɛ vers la mais an tɔ kɔni ta bɛ rouge la olu de ta bɛ vers la olu de ka. indicateurs olu yɛrɛ ka indicateurs ni partenaires cɛ o y'a jira k'a fɔ k'an ka. ni partenaires kun sɔnnen don u b'u ka wari tigɛ donc n'u ka wari tigɛ c'est pour ma sɔnni donc olu de ka économie bɛ vers la olu de bɛ kini dun sɔgɔma wula su an maliyɛn tɔ an bɛ kɔngɔ la olu de bɛ si climatiseur kɔnɔ an tɔw bɛ ka faga donc k'a fɔ bibi na hali e min an dɔrɔn tɛ dɛ jamana diɲɛ jamana fan o fan minnu tun bɛ Mali dɛmɛ ni dɛmɛ kolo girin u bɛɛ bɛ k'u sen sumaya k'a ye k'a fɔ wari min musaka min bɛ ka don jamana kɔnɔ nafolo min bɛ ka don jamana kɔnɔ k'a fɔ a tɛ ka taa jamana kungo la a tɛ ka taa jamanadenw kungo la hali kɔsa in na sema mɔgɔw ye lettre kɛ ka sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko nafolo minnu bɔra ko processus de paix
ko nord développement ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a la ka audit kɛ ko parce que a kɛcogo minnu diya donc k'a fɔ bibi na nafolo ko ta fanfɛla fɛ mɔgɔ si dalen t'an na bɛɛ tigɛlen don an na donc ni tigɛra mɔgɔ la i ka nafolo bɔ k'a d'o ma mun na ko o ka yɛrɛ mais ni G5 Sahel siège ka ɲi ka kɛ yɔrɔ la ka ɲi ka kɛ yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ fɛ bibi na parce que fana kɛn bɛ gɛlɛyaba ye an b'a ye k'a fɔ Badalabugu jeunes wulilen don a ko la ɔ a ka ɲi ka kɛ yɔrɔ jumɛn u bɔra Seware de ka na yan non siège a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ parce que organisation i bɛ taa sɔrɔ bureau caman de don i m'a faamuya donc bureau min nafa bɛ yɔrɔ min na o bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ sisan minnu bɛ kɛ Bamako i bɛ taa sɔrɔ o fanba bɛ kɛ administration ye mais minnu bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la i bɛ taa sɔrɔ o fanba bɛ kɛ opération ye donc k'a fɔ bureau dɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ Bamako dɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ Sevare dɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ Gao dɔ bɛ kɛ Niger dɔ bɛ kɛ Mauritanie a tila-tilalen don ten n'i y'a lajɛ u ye école dɔ dayɛlɛ G5 Sahel tɔgɔ la école de guerre min bɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔbaw former a promotion fɔlɔ yɛrɛ bɔra nin semaine na donc o bɛ Mauritanie capitale kɔnɔ donc ɲɛmɔgɔso dɔw kan ka sigi Mali la dɔw kan ka sigi yɔrɔ wɛrɛw donc a bɛɛ de bɛ jateminɛ min ka ɲi yɔrɔ min na min bɛ se ka fonctionner yɔrɔ min na k'a ɲa o ka sigi bon maintenant problème spécifique min bɛ yen k'a fɔ dɔw ko a taara sigi quartier kɔnɔ a bɛna kɔlɔlɔ las'a ma a taara sigi yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ kungoya ma o ye sigikafɔbaliya de ni sigikafɔ kun kɛra avant walima a ma kɛ mais waati dɔ kɛra gɛlɛya nana don a la a bɛ sigi a bɛ kuma a bɛ ɲɔgɔn bilasira minnu ko Badalabugu k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma daliluya minnu b'u bolo u bɛ se k'o di minnu ko aussi a ka kɛ Badalabugu u y'a fɔ k'a kɛ kun min kan u bɛ se ka hakilina di ɲɔgɔn ma donc jamana kɔnɔ ne fɛ o tɛ problème ba ye o bɛɛ ye n y'a fɔ cogo min na gouvernance taabolo de gɛlɛya mana na wagati o wagati a bɛ sigi a bɛ ɲɔgɔn bilasira donc mais n ye min faamuya ko gouvernement ko k'a tɛ kɛ yen tugun k'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ u y'o fɔ conseil des ministres tɛmɛnen dɔ la donc an bɛ se ka considérer k'a fɔ bi na o problème résolu la donc o b'a yira k'a fɔ G5 Sahel fɛn don mɔgɔ bɛ se ka jigi kɛ fɛn mun ye n'a baarala ka ɲɛ n'a baarala ka ɲɛ a bɛ kɛ fɛn ɲumanba de parce que an ni jamanaw n y'a fɔ cogo min na an ka fanga fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ banbaaci dɔ bɛ na e fɛ yan sisan ka na kojugu kɛ k'i boli ka t'i dogo jamana wɛrɛ la o bɛ dɔgɔya ou bien banbaaci dɔ ka na taa kojugu kɛ e fɛ yen k'i boli ka n'i dogo ne fɛ yen k'a fɔ a lafiyalen bɛ kɛ ne fɛ yen o bɛ dɔgɔya donc n'u y'a ye k'a fɔ ko dogoyɔrɔ t'u la a ka ca la u bɛ caman bɔ u ka kɛwale. d'accord an ka kumakun laban bɛna kɛ mun ye o ye président ɲininkali mun kɛra a fɛ n'o ye diɲɛ kunnafoni di sɛbɛn ye Jeune Afrique kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a da sera fɛn caman ma i ma fili i fana i b'a sɔrɔ i ɲɛ fila kan dɔɔni ɔ e ye mun faamu a ka nin ɲininkali n'a jaabi ninnu na. bon ne bɛ se ka min fɔ n'i bɛ kuma Mali kan kumakan gɛlɛnw ani kumakan girimanw a ka di ne ye Mali kunnafoni di so énergie TV b'o la ani yɔrɔ wɛrɛw a ka n'i sigi maliyɛnw k'a ɲininka a ka maliyɛnw bilasira donc o de ka di ne ye maintenant a ye min kɛ Jeune Afrique kɔnɔ maliyɛn joli bɛ Jeune Afrique kalan donc a ye min kɛ Jeune Afrique kɔnɔ ne kɔni fɛ a dabɔra mɔgɔ wɛrɛw de kama k'a fɔ ko 80,000 ou bien 100,000 an yɛrɛ t'a da dɔn o de dira Jeune Afrique ma pour que ka nin kɛ ka sɔrɔ an ka journalistes bɛ yen an ka journalistes bɛ yen o wari bɛ se ka tulo ni ɲɔgɔn cɛ u ka kunnafoniya lase jamana fan bɛɛ a ka fɔ bamanankan na a ka fɔ tubabukan na a ka fɔ kan wɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ Jeune Afrique kɛra Mali kɔnɔ ne t'a dɔn donc ne ye Jeune Afrique kalan a ye min fɔ ne y'a faamuya parce que ne b'a considérer k'a fɔ maliyɛnw la anw privilégielen don an bɛ se ka Jeune Afrique sɔrɔ mais Jeune Afrique ma dabɔ maliyɛnw kama donc a ye min fɔ a y'a dabɔ mɔgɔ minnu kama ale de b'o dɔn a ma dabɔ maliyɛnw kama. mais kuma koloma jumɛn b'a la e yɛrɛ ye mun tɔmɔ na. koloma foyi t'a kɔnɔ. a y'a yira k'a fɔ ko 22% an ka ressources k'o bɛ taa sécurité la jamana in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ gouvernement bɛ se k'o kɛ. 22% bɛ taa sécurité la mais o 22% na jumɛn bɛ taa réellement sur le terrain i t'a sɔrɔ 20% détournelen don ça finit sur les comptes de ces gens i m'a faamuya donc corruption de kɛlen don ka jamana faga suɲɛni i m'a faamuya e 22% tigɛ ka bɔ budget la k'a fɔ k'a bɛ taa sécurité la mais o 22% na e yɛrɛ ye 20% ŋanamu k'a bila i yɛrɛ kun a tɔ ye joli
donc nya fo fen chama be fo jamana sigile no namara ni a dasera ministre ka mandama ka la nyini kunye ko fanga ka di ministre ka mandama anya ka fo juin kalo ngonna na ministre ka manda renouvelera do farala kan a fora ku bina na intervenir centre la o kuntu ka manda temenena fana ye kuma ye amse ka fo ale président kelen de kunte ka ministre nenia wakati la ka fo ministre ka ta ka ministre nen ka kla kana fo tugu ay na centre la na ketan donc ale yera be mi fa to donc akran be ina ale président kelen de ministre nenia bino kelen de na fo ay na centre la ay do fara ka manaka ambe mu famille la donc mo ni fi ni be mi fe ka ba damne kan go do idala kan ka fo bi ne be do fo siningina be do wara fo bon vraiment bon akagelen quoi akagelen tiara la akagelen donc ni mo ko kera ere ko ni e mana mi fo bi sini beta do wara fo para be siga keno ci me ale kele ne ko ka ministre neni akara be na télé ni radio la non mo kele ne ba fo bi a ministre en andeme ibe mo famille la donc ale ere be mi fa to donc alisa mi fo jeune afrique on la tiara la mais ay kuma jume fo ala mumbe ere akili sigi ko so foi tiara la ne kon ne ma bon ne era kala bon tiara la ni wakati mi ka kala nna ni kuyo ke vraiment samia ina samia on a tiré corrélation ka ke bon on a fa kuma so nga bonya ma ko sebani akala ni mais nya kala bon ama balna parce que ay malion de gemina o kele ne do foi ta kono ne ni ba kono chromatique lu ba kono dogo lu ba kono ani fen woro bon tiara la ambe yoro mina bi ambe fen kan yera blo sans fait ka temo o yoro kan donc on est ni chromatique lu ni fon o te jamana joko ako ni mafli a dasera munu ma fana chama fo ala nga jamu kan kono mais yana nga faranyo na ambe feki nyini ga bibi na mali be chogomi kele munu be na fora e ka fere do tige teliyala pour que mogo akili be sigi ka dan dasera fen munu ma mali on se ka do dakelen fe la kana ka se ka sabati basigi kana dunka fa ka sabati mogo akili ga sigi kalanga ke e se ka mu fo fere munu kan ga tige fere folo min be ne be mi fo mali on be ni haklina munu ba la degu munu ba o kan akana sigi so ka fo ay bo akafo je mogo ka do mali on be ka do ibe mogo chama rencontrer be fon fi nga mogo be to so mogo be to siro la be kuma ko o te fa ate do donc ka fo mali on be la jeli degu min ba kan akana sigi so don ka fo ay bo akafo akado iba fo marché ou bien ka meeting ke radio be journalu be ferekeno be yoro chamo be ama foko be kata marché la nga ibe yoro barake yoro fereke yoro amana ke yoro degu mi bi kan boy ka fo parce que bes gile no ni tay be ba foko abe so ngene bo dunola ate nyene bo te en malion de ba nyene bo donc ni ma wuli ka fo degu mi bi kan ate do affaire folo ba yere de bo affaire folo ba yere de bo ambe ka nga degu fo na mbe ya donc ka fo ko degu te Ligue démocratique pour le changement mo drone te ka nyini bibi na changement ga ke ka fo malien 90% ne be ka nyini changement ga ke et anteni kalo sa ka so changement ma ke o mais gelea do fana be se ke mo be fon fo mais mo te faranyonka o gelea be non ni jama famba haklina dona munu haklina ka suru nyona olu be gere nyona mais ni mo tamado droit haklina fo to siginu haklina bara be sika o misali ala mbai ka ho député ka manda do ka faraka chama ya fo ko amanduye ku ka kote mais anya ka fo betori ka kote la betori ka fana na ke alwatara halni biya ma pour milge foro o munu we wulika joke mo kuluni munu wulla wulu gele ya soro ere asenfe gazi tirula o ba ira ka fo wulika jo abe fo mo fe mo te faranyon ka fana wakil na ira o eche point follow mo ka faranyon point flana me ka mi fo malion mo kelente jamana ci donc ibe ka de président bi ale de nga problème ma kelente munu be ka président de me bi ni wale juguina ambe ci bluma vraiment uku miri jamana ina uku haklito jamana na uka jamana hinemine parce que mo kelente se ka jamana ci système do de be munu ba konna la bibi na oluni ibe ka be ka responsabilité créer jamana la folie la donc on met outil bloluma peut-être nga débat ko na la antu to ko fo antu jamu fo mais mo jaba den de baby
minnu sigilen don jamana in nun kan parce que olu tɔgɔ tɛ fɔ jamu tɛ fɔ a b'olu profiter donc an kɔni ka to ni gɛlɛya in kɔnɔna la ten donc k'a f'u ye hali n'u tɔgɔ tɛ ka fɔ jamu tɛ ka fɔ an ɲɛ b'u la dɛ maliyɛnw ɲɛ b'u la fɛnɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana ci corruption jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ suyɛni jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ bingali jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ donc k'a fɔ ni mɔgɔw ye minnu bɛ ka IBK dɛmɛ bi jamana in mauvaise gouvernance la vraiment u ka sabali u ka sabali u ka sigi u kɔ d'accord u ka sabali u ka sigi u kɔ donc sabanan ye min ye halisa k'a fɔ maliyɛnw an k'an cɛsiri Mali an yɛrɛ de bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ la mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na o bɛ se ka kɛ dɛmɛ de ye o bɛ se ka kɛ farankan de ye sinon an yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a fɔ halisa an ka solution ɲini an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an kana miiri k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛna bɔ fan wɛrɛ ka na ni solution ka na an ka gɛlɛya ninnu ban. Fali jugu min bɛ ka kɛ camancɛ bolo la n'a fɔra e ka fɛɛrɛ dɔ d'an ma sisan teliya la o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye. Bon ne ye min fɔ fɛn fɔlɔ ye min ye gouvernement moyen bɛɛ dilen don gouvernement de ma min bɛ ka kɛ centre la o bɛ se ka dɔn ni gouvernement bɔra k'a fɔ an ye ale ka faamuyali la nin de bɛ ka kɛ centre la donc an bɛ se ka gouvernement dɛmɛ ni proposition min an bɛ se k'o kɛ olu de bɛ yen i m'a faamuya olu de bɛ ka communiquer tous les jours k'a fɔ ko terroriste tɔgɔ tɛ k'a fɔ jamu tɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛ sa a tɛ digi u la maliyɛnw bɛ sa u bɛ continuer u ka fɛn fɛ u bɛ taa malo bɔrɔ kelen malo bɔrɔ fila n'u nana Bamako yan u bɛ séminaire ni catiribɔw ni dɔnkɛw la donc an y'o de donc maintenant olu de chargé le maliyɛnw ka sécurisation n'u dɛsɛra u ka jɔngo Ala fɔ o fɛnɛ bon jɔngo Ala o fɛnɛ cɛya dɔ ye quoi n dɛsɛra a ye n bila baara in na n dɛsɛra a ye na n b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka se k'a ɲɛɲini donc ni waati in kɔnɔna min kɔni ka d'an ye i y'a faamuya b'a la anw ka laɲini ye min ça c'est a tɔgɔ di an yɛrɛ ka tɔn tɔgɔ ye min Ligue démocratique pour le changement mɔgɔ fɛn fɛn bɛ changement yɛlɛma kɔ jamana in kɔnɔ régime falen kɔ jamana in kɔnɔ i ka raison kɛra fɛn o fɛn n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ fɛn fɛn dalen tɛ nin régime na tugun i ka raison kɛra fɛn o fɛn a n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ fɛn fɛn dalen don a la k'a fɔ ko Mali tɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ tant que président Ibrahim Boubacar Keïta bɛ yen a n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya b'a la donc k'a fɔ an bɛna ko maamu k'a fɔ an ka nin dialogue in kɛ an ka nin ko in kɛ tan ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka sa don o don u ye san 5 k'a la kɔngɔ ni fɛnw b'u la don o don dɔw bɛ k'u ka minɛn cɛ dɔw bɛ na si ɲamana dɔw bɛ ka si poste la zantigi la dɔw taayɔrɔ tɛ dɔw la dɔw bɛ fana san kɔrɔ denmisɛnninw a hinɛ ka bon kojugu donc mɔgɔ fɛn fɛn dalen don a la k'a fɔ min b'an kunna o tɛ solution ye a bɛɛ ka na parti kelen min bɛ Mali kɔnɔ bi min ko IBK ka taa o y'an ka parti Ligue démocratique pour le changement o y'an ka position ye et puis o position tɛna falen donc a ye na an ka baara kɛ politicien minnu y'a namara kabi bi tɛ k'a fɔ an bɛ ka kɛlɛ k'a ye gouvernement d'ouverture nalen y'u pan ka taa ka t'u yɛrɛ ka ciw ɲɛnabɔ a kana da olu la tugun a ye na an ni anw de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in miiri a miirina a hinɛ a degun aw ni anw de ta don donc a ye na aw minnu tɔɔrɔlen don jamana in kɔnɔ aw minnu yɛrɛ fɛ jamana in tɛna kɛ jamana ye tugun a ye na a bɛ kɛ jamana ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord o la sa an bɛ minisiri fo k'a yira Énergie TV jabarani filɛbagaw la à vous de convaincre bi an ka wele sera mun ma o ye minisiri Musa Senko Kulubali n'o ye parti Ligue démocratique pour le changement président ye o y'u ka jɛkulu tɔgɔ ye o la sa an b'a faamu k'a fɔ président kɔni a fɔra k'a fɔ n'a sigira a bɛ san 5 de kɛ o y'an ka sariya sun sɛbɛn ye a sigira 2018 la an b'a dɔn k'a fɔ o san 5 ma dafa a fɔra ko dialogue politique bɛna kɛ o dialogue politique n'o ye sigikafɔ ye maliyɛnw fana hakilina ye mɔgɔ ka se ka kan kelen fɔ bi an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la ka se ka bɔ o la ni ma fili bɛɛ ka laɲini ye o ye bi an fana an ka kunnafoni di bɛ taa o sira fɛ mɔgɔ ka se ka